অলরাউন্ডার অগস্ত্য কমেডি করে ক্যারেক্টার করে হেলিব ভিলিয়ন রোলটা জবরদস্ত শ্রাবণীর ভাই আজি প্রস্তাব নেই আসুছ শ্রাবণী জায়গায় আউ কে যদি হইতা তেমে থানা কু যাই আম বিরুদ্ধে বলৎকার কেস রুজু করে থান্তা হেলে এথিরু জনা পড়ুছি ভাই ভৌণী ভিতরে নিবিড় সম্পর্ক ଆଉ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଦିନେ ପୁବାର ଗପ ପୁବାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏବେ କୁକୁର ପାଗଳା କୁକୁର ଫୁଟେଇଲ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ଟଙ୍କା ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥୋଇବୁ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିବ କୋଉଠୁ? ଯୋଉ ଏଇନେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଉନୁ ଏଥିରେ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସେ ଚାକିରିଟା ମୋର ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ମା ତତେ ବାକିରେ ଜନ୍ମ କର ବାବା ସେ ଘର ଭଡ଼ା ରହିବୁ ବାକିରେ ମଦ ପିଇବୁ ବାକିରେ ଆଉ ଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବୁ ବାକିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିନେବେ ଏବେ ଯା ବେଠୁକା ମତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଦୟା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ ବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ଥାପଡ଼ ମାରିଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲା ତୋ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା ମତେ ଅସମ୍ମାନ କଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲେ ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଦିନ ମୁଁ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ତାହା ନହେଲେ କଣ କହିଲୁ ତୁ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ତୁ ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ କଥା ଫାଳିଲା ଭଳିଆ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। सरा मेरे बिल्ली मुझसे मियाँ हूँ घर बड़ा बाकी मत पीब बाकी एसी पवन खाइब बाकी सरा मत बता फला खाइबनी तो आगे गाँ वाला को फाड़ अरे सरा तुम जीवु ना सरा पागल कुकुर कत मत साहाଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଏ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖା ଯାଉନି ସମୟ ଆସିବ ଦରିଆରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକଟା ଦିନେ ଦରିଆ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ହବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ହବ ମତେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛି ଧର୍ମ ସେଦିନ ତ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ମୋର କଲିଜାଟା କଣା ହେଇଗଲା ରେ ଶୁଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆଣିବୁ ନହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିକି ମୁଁ অলরাউন্ডার অবস্থা কমেডি করে ক্যারেক্টার করে হেলে মু ভিলিয়ন রোলটা জবরদস্ত भाई ओ कौन भाई ଶ୍ରାବଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା ତା ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସୁଛି ଆମ ଅପା ସହିତ କଣ କଥା ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁ बाद अरे आम बुद्धिटा ठीक काम कर बाद अरे आम श्रावणी घर को प्रस्ताव लेकर
ता भाई आम घर को प्रस्ताव नहीं आसुची भाई जदि से प्रस्ताव नहीं आम घर को आसिला परे आम प्रस्ताव जदि राजी न हुए राजी कौन हबनी चौथ पुरुष राज्य बसे कौन राज्य बनी भाई आमे साबड़ी तंटी रे जो कंटेंटा गिरे से अरे से सेटा काईले मरिबो और गिरिले मरिबो ये देख केक बदल देख आगे से होता है क्या आज्ञा नमस्कार नमस्कार तबे तुमको आगम को देखिছি मते देखिছো ना तो चिनिला वाले लागुची हाँ ये ठीक बहुत दिन परे देखाई थिला ये सेतो बुलो मोर पूरा दाढ़ी गजी एबे देखो ना टिके पूरा अभय अरण्य ये याकू चिनि ये आपण नर्सिंग होम रे काम करे ये या संगे कथबार्ता हो देखो तो आगे मैडम को डाकी दो मैडम पाठी मोटी कथा अछि से कथा कौन हमको कहले हबनी तमन सब सही पिला ओ बहुत सही पिला आपण को भौणी को कॉलेज में प्रपोज करी जे मारो खाइथिला मारो अब आपण कॉलेज प्रिंसिपल को कही मते कॉलेज रु रेस्ट्रिक्ट करी देथि आज्ञा सब प्रेम कहानी एमिति आज्ञा हीरो हीरोइन को देखिबो हसिबो आउ आई लव यू कहिबो आउ तापरे हातरे चापुड़ा खाइबो माने जोतरे मारो खाइबो तापरे जाई लव स्टोरी आरंभ हबो ना तामाने मो साबोरी नो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल से केबे भी एंटी करि परिबो जे सबु असंभव को संभव करि पारे ता ना रूपश्री परिदा श्रावणी बड़ भाई से तो सहित किसी कथबार्ता करने आसी कथा आवश्यक नहीं अयं आम घर तो सेकी सारा परे ए महाशय माइंड मेकअप कर सारी भौणी को बाहागर ए घरे मो भौणी बाहागर बाटा प्रश्न उठू प्रश्न उठले अमर सात मोला कोठा पूरा सेंट्रल एसी पूरा अटैच लेट्रिन बाथरूम और सहित चिपिप गरम पानी चिपिप ठंडा पानी थप थप हो किंतु मो भौणी तुम घर स्टेटस को मैनेज करी पड़ी काई मो भाई देखिया पे बड़ सुंदर नहीं अरे ताथरा सारे परस्पर को भलो पांती गार्डियन हिसाब रे तांका भलो पे उचित कुची दबा मो कर्तव्य बड़ भाई हिसाब रे मो सान भौणी प्रति मोर कोन कर्तव्य को भलो भाव रे जाने मु मो भौणी को सही पंदरी भीतर छाड़ी परिबी जो कि तुम भली पाख पाखुनी माने रहो जते चाहले भी से होचनी तो गुरुजन आ गुरुजन माको केमती सम्मान दिया जे से कथारे कोन मते तत्ते शिखे बाबे दाऊ एते सफेई दबा दरकार नहीं
ତମାନେ ମତେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଫସାଇ ମୋଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଗଳାମୀ କୁହାଯାଏ ଡକ୍ଟର। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଦେବା ଆଉ ଯଦି ବାହାଘର ନ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଭଲ ହବ। ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ଭୁଲିଛ। ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଏ ଘରେ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ। ତୁ କହୁଛୁ ଏ ଘରେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି, ତୁ କହୁଛୁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି ଆଉ ବଦଲଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଏଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତତେ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ତୁ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ। ବଦଲଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯଦି ମୋର ଆଉ କୋଉଠି ବାହାଘର କର ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ये हीरो हिरोइन लव सीन भितर आपण काई विलेन हेई छिड़ा होचती कहले ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ସ୍ୱୀକୃତି ନଦେଲେ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରି ତମ ଭଳି ଯାଇ ବାହାରେ ଲୁଚୁଛି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛେ। ଏ କଥାଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ ତ? ବୁଝିଛି ବୋଲ ତ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଆସ୍ତମାସ୍ତ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ପ୍ରତାରଣାର ଗନ୍ତା ଘର ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହବାର କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଯାଇଛି ମୋ ଭଉଣୀ କେଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ମୁଁ ମାରିପାରିବି କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭାବ ପ୍ରବଳତା ଟିକେ ବି ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର? ଭାବ ପ୍ରବଣତା। ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ବୁଝିଛ ମିଷ୍ଟର ଅମ୍ଳାନ ସାମନ୍ତରାୟ? ଆରେ କହିପାରିବ ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ମଲା ଗଛ। ଆରେ ତମେ କଣ ବୁଝିବ ଶୁଆ ଶାରୀକରେ କିଚିରି ମିଚି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଛୁଟି ପରିବାର ରକ୍ତକ ଆଉ ତା ଝରୁ ଝରୁଥିବା ବେଦନା। ବୁଝିଛି ବୁଝିଛି ବୋଲି ତ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ପ୍ରତାରଣାର ଗନ୍ତା ଘର ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହବାରେ କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏଠି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହବାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ଆଉ ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ମୋ କଥା ମାନ ଏମାନେ ତତେ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା। ଚାଲ ଶ୍ରାବଣୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଟିକେ ଭାବେ ଚିନ୍ତିକି ନେବ। ଯେତିକି ନେବୁ ପଛକୁ ସେତିକି ନେବୁ ବସ୍ତେଇବୁ। ଆଲୋ କାନ୍ଦିବୁ ତୁ ପାଖରେ ଲୁହ ପଚିବାକୁ ତୋ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ଶ୍ରାବଣୀ ଏ ଘରେ ରହିଲେ ତୋ ପାଦରେ ଧୂଳି ଲାଗିବନି। ଏ ରାଜରେ ରହିବୁ। ଯାଇ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଚାଲ। ଏଇ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଲୋ ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପୁରା ହଉଛି ତୋ ବାପା। ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ନୁହ, ତୁ ପୁରା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ। ଶ୍ରାବଣୀ ଆଲୋ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ତୁ ହାତ ବଢଉଛୁ, ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ତୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶୁଛୁ, ସେଇ ଫୁଲଟା ଗୋଟେ ମାୟାବୀ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଭଉଣୀ। ତୁ ପଛକୁ ଫେରିଆ ତୁ ତା ନହେଲେ ସେ ମାୟାବୀ କୁମ୍ଭୀରଟା ତୋତେ ଗୋଟା ପଡେ ଗିଳିଦବ ଭଉଣୀ, ତୋତେ ଗୋଟା ପଡେ ଗିଳିଦବ। ଓହୋ ଭାଇ ମତେ ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ତାମାନେ ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁନି? ତମେ କଣ ମୋ ସୁଖ ଦେଖି ପାରୁନ? ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ପାରୁନି? ଏତେ ବଡ ଘରେ ବାହା ହେବି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନ? ଏତେ ବଡ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହାତ ଛଡା କରିବା? ଇଏ ଆମ ଭାଇ ଆମ
आम भाई की फेसबुक रे चूज करी मुकेश अंबानी ता झील पाए प्रस्ताव पठाई आउ जाऊ तू बाबा तू चारिटा पेट्रोल टांगी दबो बोली आमे से मना करतो ए आम घरे कोन नाही मानविकता नहीं मनीष पड़िया नहीं तुम हृदयटा मेसीन भरी चली हृदय भितर भाव प्रबलता नहीं निष्पत्ति नबो टिके भाबे चिंती नबो काटिबुल सबड़ी तू जीवन चला काटिबु ना तो इच्छा रे हसी पारिबु ना तो इच्छा रे हकारिती थोड़ी लगी चाल बोड़ी चाल अबे पड़े चाल अरे मो कथा सुन तमे चली जाओ एठू आलो चाल कहूची मु कोन एठी कि तम पछ पछ आइसी एठू चली दिबा भाई तामाने तू जिपुनी से तो कहले तमे कोन सुनि पालनी से तो रहबाई खरा रही तू जोकी कहबू जेमिति कहबू मु तो बा करी आलो तू कहबू तते राजा को बड़ी परटी आनिबी ए सबड़ी चाल पळे बचा चाल ले बस ते समाधि दे चाल पळे बचा तू कहले मो तो बस जाई पारिबी चाल बचाल चाल बचा मु कहले मो तो बस जाई पारिबी चाल बचाल मो हाथ छड़ो चाल हाथ छड़ो भाई रखा जाइथिबा शंखा सिंदूर आउ कहा कामरे आसिला तो तू गोटे कुमारी झील तू ये घरे एमती रही तू बदनाम होटा पूरा आम घर परंपरा नुह हाय डॉक्टर अमर सामंतराय कोन कहले सुनिलो तो हाँ हाँ कुआरी झील आउ का घरे रहिबा तांको परंपरा नुहे ए अब्बा बोलो ये जाइती तो हम बातलो हेले तू तो छु आउ स्वयं अछिती आमु अछि ये तो बागर कर दला आते बागर कर दवा एते आउ आई जे बागर सला परे हां से ते थोर रही परिबो ना ए बादल अरे कोन वाले सिगरेट ऐसा बोली नहीं अरे मेरी को तू कहीं कहा सोखा पिला ऐसा बोली नहीं झियो थिलो बहु हिलो से चुन्नीटा मुंडे पकई दियो ओरणी कर दियो हाँ तुम स्वामी के आगे मुंडिया मार ये समस्त गुरुजन मान अच्छा समस्त गोटे मो बड़ मत आगे मुंडिया मार भावड़ी से किसी नहीं मार मुंडिया मार मार तेरे भाई छिड़ा है दीदी चल
ଭିତରକୁ ଆସ। କଣ ଭାବୁଛ ଭାଇ? ଭାବୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଠିକଣା ହଉଛି ମୋ ନାଁ ଲେଖା ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରିଗଲି ଲୋ ଭାଇ। আলো ভাগ্য মো আখিরে ধূলি পিকি দিও কি ভগবান মো আখিরে ধূলি পিকি নাহান্তি। তুম আখিরে এমিতি আদি ধূলি পিকি দেলুছে এ দুনিয়াটা মতে আଜି সফা সফা দেখা গলার। লুচি রহিଥିବା প্রেম, লুচি রহিଥିବା সম্পর্ক ସବୁ ମତେ ସଫା ସଫା ଦେଖାଗଲା। ଏ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ନା? କେମିତି କରିବନି? ମୁଁ ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲି। ଆଲୋ ପାଟି, ଏଇଟା କଣ ନୂଆ କଥା? ଆଲୋ ତୁ ତ ମତେ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ମାରିଛୁ। କେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ ପାଇଁ ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ। ତୁ ପୁରା ନିଜକୁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉ, ନିଜକୁ ଭଲ କଳାକାର ବୋଲି କହୁ। ଆଲୋ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଲୋ କଳାକାର ମାନେ କଣ କେବେ କାନ୍ଦନ୍ତି? ୟା ପରେ ତୋ ସହିତ ମତେ ଯେବେ ଦେଖା ହବ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଭିନୟ କରିବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବି ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଲୋ କେମିତି ଅଛୁ, ତୁ ଅଭିନୟ କରି କହିବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଲୋ ଭାଇ। ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ ଘର ସୁନୟନା ତୋର କାନନା ଏତେ ହସୁଛୁ। ଆଉ ଲୁହ କଦି କଦି ସରି ଯାଉଛି ଲୋ ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିବି କାନ୍ଦେନ ଲୁହ ସରି।